what up my peeps? What's up? Hope you're doing good, aye? معكم كوكي دا تيتشر ستريت ارت قناة تونسنا تي في. اليوم حابين تكون حلقة زادة على باتل اوف ذا يير 2012 اللي صورناه في فرنسا. دونك تعدينا البارتي الأولانية اللي ان شاء الله تكون عجبتكم، وتوا هذه البارتي الثانية. توا باش تشوفوا بيتيت برومناد في مونبولييه، جو اللي عشناه غاديكا زادة، و افيك سي فو فولي دي ستريت شو اتسيتيرا. نخليكم مع مونبولييه باتل اوف ذا يير، الجو الامبيونس غاديكا. ستاي تيوند. وكيما تراو يا جماعه زاد جينا لهنا نحكي لكم شويه على قصه التران هذايا. التران هذايا كان يملكوا قبل دونك لوي 14 دونك لوي 14 كي مات خلاه لوي. توا بالله باش تصدقوا على الحكايه هذه. هاي Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Là, il sait quoi ça? Si tu veux bien ma chérie, viens dans ce coin, nous verrons une partie de pétanque. Ça fait plaisir. Tu l'avais, tu la manquais. Change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Une partie de pétanque, alors là, ça fait plaisir. Tu la vises, tu la manques. Et va chier, ça fait plaisir. Bah on vous remercie énormément. Je m'appelle Guy. Guy, d'accord Guy. Moi c'est Karim Cookie. Mon prénom c'est Karim, mon nom c'est Cookie comme des cookies. Moi c'est Guy Boyer. Guy Boyer, d'accord, ok. Boyer, du baron de la chaise cassée. Ok. اوكي دونك يا جماعه احنا زاد هنا في بارتي دو بيتانك سي سا. Voilà. On dirait soit la fête d'un pot. Attention de prendre la rue Stirt. Yves Street Art. Yves Street Art. Cookie represent in Montpellier. Bonjour. Excusez-nous. Qu'est-ce que vous pensez en fait du b-boying, du hip-hop? J'adore. D'accord. Et vous en pratiquez? Non, mais mes potes, oui. Cookie Street Art en thème. غير مرحبا بكم يا جماعه. دونك باش نكملوا توا مع دوزيام بارتي من الباتل اوف ذا يير، واللي هي اكثر سي بوفولي دونك الايامات اللي عشناها من قبل نهار السبت، معناها اللي صار فيها باتل اوف ذا يير السهريه دونك نتاع الفينال. عشنا دونك دي مومون مع لي زاتوليي الورك شوب غاديكا، كيما الورك شوب تاع دونك راكس رايت فروم ذا يو اس اي. اما قبل هذيكم باش نقول لك باونس نيجا باونس نيجا باونس نيجا. Bounce, nigga, bounce, 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 nigga, bounce, bounce. When I come through, hit y'all with the 1-2. Break y'all niggas out, y'all niggas won't even know what to do. Break full, make all of y'all people wanna come through. Feel the force from my shit kicking like it was kung fu. Blast through, don't these corny niggas harass you. Set a tone in the streets where even the fans blast you. Ask you, niggas, do y'all really want the brand new? Corny niggas is finished, y'all time and over past you. What? Think it's way past your curfew. Hit you with some shit that make doctors come have to nurse you. Now I'm rolling with my whole crew. Ground stew, you niggas whenever we surround you. Flip mode, roll thick, and you know we don't quit. Hit you with some more hits that make y'all wanna go shit. Yo. البونداج معاه يجي وين. On va essayer de vous apprendre à développer votre propre style avec des bases différentes. J'ai essayé de travailler sur footworks, one line sur une ligne ou en cercle en rotation.
jam with your neighbor. Tick tock, this is how we rock. Throw your hands in the air and do it for your rock, y'all. Tick tock, this is how we rock. Throw your hands in the air and please don't stop. Tick tock, this is how we rock. Throw your hands in the air and represent your rock. Tick tock, this is how we rock. Tick tock, you don't stop. Well, I beat the funky-la, ultra funky-la, yeah, I'm a funky-la. Have you rappers out there couldn't see me with binoculars? Anyone who thinks he'll take me out is just a dreamer. If you think you're the one, then I'm Hiroshima when I die. I hope you make the records up in heaven. On a scale of 1 to 10, I'm like 111. And sticks and stones may break my bones, but if the Albertine is just the Lord's, then it's on. I go on beat, off beat, then drop right back on time. I drop another rhyme and talk about your fat, ugly mama. MCs cannot block me, I'm stone proof. Me grabbing the mic is like Superman running to a phone booth. Straight from Martin Luther King Boulevard in the heart of New Jersey. Make that say, Lord have mercy, if there's something in my face, then it's do or die. And I'm gonna make you cry. Tick tock, this is how we rock. Throw your hands in the air and do it for your rock. Tick tock, this is how we rock. Throw your hands in the air and please don't stop. Tick tock, this is how we rock. Throw your hands in the air and represent your rock. Tick tock, this is how we rock. Tick tock, you don't stop. Well, times have changed, not only for the urban, but also for suburban. We get props where deserving. From black kids to white kids, I seen them bob their heads. From the blonde hair to redhead, I even seen the dread. So now it doesn't matter as the clock winds down with the tick and the clock, because they love the sound. But people around your area say you sell out because you sell a million copies and your tune goes bow. So do it for yourself and do it for the hood, but do it from the heart, cause that's when it's good. Now tell me what's gonna happen after the rap. Never really the same. Ain't nothing happened. I remember way back in the days on my block when the kids used to meet up in the Hawaiian rock on Martin Luther King's Boulevard with P.C. Wise, Easy Ed, and my brother Harbinard used to hit the ill rhymes from the head while I hit the beat on the wall until my hands turned red. You had the shorty two MCs. جماعة عملوا سايفر لهنا وقاعدين يعملوا في دي فوت وورك دونك فوالا ils ont l'honneur انه تم راكس رايد اللي هو دونك c'est une légende ولا unicorn في البي بوينج فوالا دونك si vous voulez le principe انه يخليهم ils développent leur propre style. Now I'm underground's my style, to this I have found. When I swear to my God, I'll always rock the ground. So I'm peace to my area in WK, which is area. So if you want the deal, who cares, the more the better. Now right off South Orange on the block of 19, across 13th Ave is my stomping ground. I open up my chest to my... Il faut que ce soit au même niveau pour mettre en phase, que ce soit la même chose pour être... records. قبل ما نكملوا دونك الجو نتاع الورك شوب اتسيتيرا اللي هو سي فولي دونك راكس رايت حب يبين فيه معناها لو ديفلوبمون دو شاك تكنيك نتاع كل بي بوي معناها مش جوست هو يوريه زعما انا راني راكس رايت اتسيتيرا اما حب كل بي بوي دونك يديفلوبي لي تكنيك اللي عنده اون توكا حابين قبل ما نكملوا دونك الاتوليه مع بعضنا نخليكم توا معاه روبريك فري ستايل اللي هي فيها دونك لانتاي كوميرشال ميوزك اللي هما لي سي ام من بيزرتا دونك ميد بي 1
وديجزي بيج شات اوت للناس هذوما اللي نعزهم دونك نقدرهم في الهيب هوب واللي هما في ليميسيون تاع دروب ذات WMD. Stay tuned. عسينا وبيس خاطر نشوف السلامات جر التقنية بالحروبات بامبورت كان عربي ولا افريكان مات سمونا تياغموند لبسونا الذل والاستبداد من البنتاغون للسي اي اي للوميناتي سي البوفوار لليو اس اي اس لونفير مادام ما صير الشعوب تقرر فيها اجتماعات لي زون دافير ما يحبولكش الخير يخدموا في الشيطان 300 سنة تحت نوفل اوردر مونديال. I'm on my own way when nobody cares. Scary not clear, still stand and defend them all square like a soldier. Keep in mind they never talk to a stranger. So fuck y'all, fuck government. They never scare us and no matter what they do, never put my fucking noise in the dismiss mental crisis. So I have to reprogram my mind's absence against the unsophisticated essence. They telling me when you were when I put my life between lines. Avoiding these son of a bitch and empty minds. So fuck my whole album, get there's something about them. Come on with the come on, get down with the get down. Come on with the come on, get down with the get down. Come on with the come on, get down with the get down. Come on with the come on, get down with the get down. Boom shaka laka, yo, he got the cheek, got rock it round. So jump above the tip, you're not my knocker. But shop on top the ride, I make the people say ooh ah. Think I won't push, I'll break out and say boot that. Now family, I'll be damn slim Jims. What do you think about this workshop of today? I enjoyed. I think it is cool. I learned more that I hope, more that I thought. I think it's cool. What is the plus that you got today? I think to think out of the box, and we had to dance with one hand on the floor, so it really makes you create more and think out of the box. Do you think that today you've learned that, that spiritual side is as important as the body side, or you already know it? Spiritual side is as important to the body side because hip hop's a spiritual thing. Street art. Comment t'as trouvé le workshop aujourd'hui? Très bien. Algérien. Represent بعد ça va لاباس عليك؟ الجزائر فوالا كاسكرو لطفي. Alors شنو تعلمتوا اليوم جديد؟ اليوم تعلمنا بوكو تشوز من عند اوكسرايت كما راكم تشوفوا. سيتي تري انستركتيف كما يقولوا. تعلمنا دي ميثود دونترينمون كيفاش نونطريني وكيفاش franchement j'ai bien aimé. عجبني الحال. Une bonne expérience pour nos frères qui sont venus ici d'Algérie et une grande dédicace à la Tunisie. Inch'Allah pour le Badr Ziyar. On a appris beaucoup de choses, c'est des méthodes de travail et tout, à pouvoir travailler chaque jour et tout, même voilà quoi, c'est des bonnes méthodes parce que il a beaucoup d'expérience, c'est le b-boy le plus titré du monde et tout. Franchement ça fait plaisir. On va essayer de le représenter et tout, et représenter l'Algérie sur scène, même si on est à 4, voilà quoi. Street art mon pote. تكيت نخليو شويه يا جماعه يروحوا من بعد نستفردوا براكس رايل ولامين اللي هما الدوز ايكون تاع بي بوينج. Stay tuned. So, how was it? It was good. Today's class was good. Try to bring something different to teach because a lot of the b-boys, b-boying is a very hands-on class. Like you have to learn by doing it, not by following. So. Okay, you're right. So, what I've noticed, today during the workshop, that you're really working on the spiritual side. You consider that b-boying is a philosophy, right? Yeah. And that's a little bit, let's not say original, but different when you, I think everybody thinks that b-boying is based on the body moves, etc. But you consider it as a philosophy. Why is that? Because, I think that so many people get caught up on just trying to do what the biggest thing is, and you forget about enjoying the music, enjoying the feeling, and creating movement off your feeling. Okay. I think a lot of the times we try to showcase ourselves with our energy going like this, instead of preserving our energy and doing it for what we love to do. I think that
trying to change that a little bit, you know, give kids new ideas, new philosophy, new way of looking at breaking. Absolutely, So- new horizons, maybe. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Some of the b-boys that I know tell me that there's a difference between breakdance and b-boying. Breakdance is commercial, b-boying is underground. Is that real? Yeah, that's real. I mean, you know, it's not used anymore like the terminologies. There used to be a breakdancer, a breaker, and a b-boy. A breakdancer is somebody that breaks for, you know, just because they saw it on TV and they want to get the moves and be cool. And you got the breaker who knows a little bit more about breaking, understands the top rock, the footwork and stuff, but he doesn't have his own style. Alright. And then the b-boy is somebody who like lives the hip-hop lifestyle, understands all elements, and represents true b-boying. What up? Watch Street Art on Tunisna TV. This is Rockstrite. Peace. On a aussi une autre icône du b-boying international et b-boying français, c'est ça? Donc notre cher Lamine. Cher Lamine. Voilà. Alors, comment ça va tout d'abord? Ça va très bien. On est là pour le stage avec Rockstrite et Nick, Just Do It et Mounir. D'accord. Puis bon, bah voilà, tout se passe bien, au top. Ok. Et tu es là aujourd'hui en fait pour participer, pour juste pour regarder comment ça se passe, etc. Ou Ouais, pour voilà. présenter? En fait, moi, je suis là dans le cadre d'un accompagnement, en fait. Donc, je suis là pour aider un petit peu Rockstrite à faire les traductions aussi, et puis à ce que les jeunes comprennent aussi un petit peu le stage. D'accord. Voilà. Tu es toujours dedans? Ah oui, bien sûr. Ok. C'est-à-dire tu as toujours ton groupe, vous représentez toujours, vous participez toujours au battle? Alors, moi, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais moi, je suis vagabond, mais je suis pas actif dans vagabond. D'accord, parce ok. que je suis beaucoup juge dans les événements, j'organise les événements aussi et je suis un petit peu à droite à gauche, mais vagabond c'est dans le cœur, donc ça. Yo, c'est B-Boy Lamine, grosse dédicace à Cookie Street Heart. Keep it up, keep it fresh. من الحاجات اللي صورناهم زاده اللي هما لي كرياسيون دونك لي كرياسيون هذوما دي كريا عملوهم الوانتد كرو بوكيمون كرو وكان صدقني ربي زاده الفاغابون كرو دونك حاجات فريمون يخبلوا العقل مي حبيت قبل هذاك نخليكم توا مع مس بوري. I'm type polite, but now I'm looking at her skeptically. Cause baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. Chinky eyes, sweet voice, got me mentally. Be conversated, made her laugh, yeah, you know me, bro. Even though I know the stilo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Dance with me. She blew my whole head with that dude. I was like, what? I played it low though. I was like, yeah, alright, come on then, let's go. This is mad. This is so sick. I'm telling yo, honey was so blazed. What's up, my peeps? Your boy Cookie from Tunisna TV, you know what I'm saying? Representing street art. On est là en fait في théâtre de Gramont. We're still following the steps of the B-boys, you know what I'm saying? Donc جينا لهنا باش نتابعوا il y a des groupes légendaires, enfin des groupes français qui mal Vagabond, le Wanted ou le Pokémon Crew, فهمني ولا لا؟ Voilà, ambiance تعرفونا على الاخر. Allez, on y va. Fist full of hip-hop dumbs, I progressing in the flesh. Esoteric books, most frightening. Duppy took a hold of my hand while I was writing. Mallasson, Hassilo Mallasson. Hey, what's up, monsieur le DJ? Alors, c'est quoi ce son très délicieux? Je joue un peu tout, c'est un début de soirée, un peu de rap. C'est de l'old school, des vinyles à l'ancienne, ça fait plaisir. Il y a du nouveau et de l'ancien, les deux en fait. Ouais. Alors on mélange un peu tout. C'est pour le show? Pour l'instant, c'est parce que les gens arrivent, après on mettra un peu de break pour les b-boys, un peu de gems, un peu tout. Je vais essayer de varier suivant les intermèdes quoi. IFT Street Art, peace. Yeah, represent. Tu penses que tu vas gagner? Ou t'es là juste pour te have fun, pour avoir du fun et tout ça? Non, moi je suis là, je suis pas venu pour rien, je suis venu pour gagner, puis je suis venu pour gagner quoi. Bah on va voir. Ben, on va voir samedi, samedi. Danidan, Fasté. What up, chillin'? Yeah, I'm
having a good time. Yeah, where you come from? From Australia, right? Yeah, I'm from Brisbane, Australia. Okay, what is your name? What crew you represent? I'm Big O Tiny Locks. I'm not within a crew yet. I still had my initiation last week. Is it your first time here? Yeah, first time for Battle of the Year. Okay, how do you find it? I love it. So this is for Tunis RTV Street Art. What up, y'all? Cookie Street Art. Je mets Abdel Yotro apparemment, donc on y va. Hop, 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 on y va. Excusez-moi. Hey, what up, man? What's going on? What's up? What about the flow? I just like to flow in, flow out. I'm in and out. You've been in the b-boying game since '77, right? Yeah, more or less 77. Okay, yeah. let's talk a little bit about you. About b-boying, about you. I don't like to talk about myself. Just out there, brother. Now, just b-boy from New York City. Enjoy the dance, do my thing, getting down with some good brothers. Shout out to Street Arts for the Flosa, IB crew, Incredible Breakers. That's what I'm talking about. nous y voilà توا يا جماعة احنا داخل في التياتر نخليكم مع الشو SHO
هذوما كانوا الفاغابون كرو فرانشمون حصلوا مالا نيفو مالا كونسيبسيون مالا معناها سي اون ايفولوشن ما نعرفش كان مازلنا نحكيو على البي بوينغ ولا مي فرانشمون معناها سيتي بيورمون ارتستيك وبلوس البوبليك اللي حاضر معناها فريمون تحسوا بوبليك الريسبكت على الاخر معناها الحكايه هذه اللي قاعد يتفرج فيها شيخنا في مخاخنا على الاخر ما نعرفش بالحق ما لقيتش لي مو والله ما لقيتش لي مو وهذايا سيتي ان افونغو قبل نهار السبت احنا اليوم نهار الخميس دونك قبل الفينال مالا في الفينال بون خليهم بعد نعاودوا نشوفوا مازلت الوانتد كرو زاده سسبنس هكا ولا Le spectacle donc les théâtre, on est avec Lilou, le légendaire Lilou qui appartient au Pokémon Crew. Comment ça va tout d'abord? Bah ça va, alhamdoulilah, hein. On est là. Je t'ai pas vu participer avec le groupe. Ouais, parce que j'étais sur d'autres projets moi pendant un an. D'accord. Donc j'ai pas participé à cette créa. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais absent. Donc au final il n'y aura pas de Lilou? Au final il y aura du Lilou. Mais pas sur la créa. Voilà. Ça sera de quoi? Ça sera du show? Ça sera du one-on-one ou... Ça sera du one-on-one, du Pokémon. Là, vu que j'étais pas en France pendant un an, d'accord. Là, je suis de retour, donc je vais être plus actif en projet avec en solo et avec Pokémon Crew. Tunisia TV, Street Art, Lilou, Pokémon Crew. Vive Street Art. Les créations à demain au Jawadei, en fait, les b-boys, si vous voulez, donc le b-boying, la dimension autre, donc non juste avec le b-boying, si vous voulez, donc standard, donc les power moves, etc. Ou voilà, donc Haja vraiment qui fait énormément plaisir. Bon, les moyens, les عندهم وكل ما شيء, donc Inch'Allah في تونس en tout cas راهو حاجات كيما كايا. و Inch'Allah زاد les b-boys, ils ont beaucoup plus de chances باش تكون عندهم si vous voulez donc du financement etc. باش ينجموا حتى هما يعملوا حاجات كيما كايا خاطر في تونس صدقوني on a tout ce qu'il faut pour réussir. Inch'Allah juste le gouvernement ou les producteurs ou tout ce qui est privé ou étatique يدزوا لنا القدام. Anyway. توا نخليكم مع روبريك اولد سكول فيرسز نيو سكول اللي فيه الرادي من ريد ستار واللي فيه نيو سكول اش تونسي وبلينغوس. اول بالترتيب اللي عليه نشد بيه نجنجل راب منجز ويز فرد فرادي من 91 ساكن لهنا ما هزني غادي قال عشيري كان الرادي معاه راب حد ريد ستار يقدر
صدري نعرف وين حطيت صبري. او مانيش بيني مفبري ما نرجعش الحوا شوابي في كلمتي نفس البيت خليت تتهوى وينو علي تشبيه التوا مش عواد ويبطة على البلاصة تبطة قالاني سيف الهبطة ربطة وما يسلك كان اللي عددها الشهرة ما نحردها فرصة تجي عادي نطردها الراد قد 10 قدها اما اختار يتثقل عامل يومي عشيرة في دير تركينا سبقة ايش بيك يا عم الحاج؟ انمي خاطر راب ما دينشينا راب متاع البينكي والجبينة انمي في تونس مش النفط ايه كلها تعشق باس كيما نوفل الورداني. انمي خاطر الراب التونسي قتلتوه اللي كتبولك عدي تربي كامل توا لا سمعوه. انمي على خاطركم فروخ بس اسمع العرس احنا اللي نعطيو في الفرص. هذه التراك ما تنسيده والحفصية كيبو سعادة القصار ومش كمتركت مع حرزية. اعرف If you like the show, in the end of the show, you pay. الجو لهنا امبيونس سبونتاني على الاخر ناتوريل في مونبولييه لهنا حتى كومبلكس حاسيلو. دونك الاولاد عملوا ان ستريت شو هكا ولا لا عشيري؟ صاب مان سافا كوم مان الحمد لله. ستريت شو هذا؟ وي اون كيف عملنا ستريت شو فوالا شويه فلوس شويه ستريت شو بالضبط؟ ستريت شو سي ان ارت خلق عنده برشا معناها ما احنا الدونس تاعنا سي لا دونس دو رو معناها بريك وكل شيء تخلق في الشارع دونك بالصفه على الشارع يرجع للشارع يقعد ديما في الشارع. الو 1 2 ça c'est la télé tunisienne. عسلامة اخويا. عسلامة. اسمع 2 secondes. تو كيفاش كانت سبونتانيه الحكايه ولا منظمينها ولا جات هكاك هاي؟ والله باش نفسرلك انا نورمالمون quand on a du temps libre وقت اللي عندنا وقت نعملوا دي ستريت شو à Paris. Ça bien payé en plus puisque واحد دون غالير شويه هكا ولا عنده مصروف وتاو سي بون. قد طيحتوا؟ فما في شو بركه فما 30 40 اورو كل واحد. قول على الاخر. بونسوار. Salut, bonsoir. Vous aimez les street shows? Les quoi? Ouais, bien sûr. Street show? Ouais, carrément. Bah ouais, bien sûr. Tu es là quand ça t'a fait? On est arrivé vers la fin. Mon truc, lui. J'ai vu l'autre là qui fait un truc bizarre avec sa poitrine et tout. Ça fait délirer franchement. International. تونسنا لنا upper underground لنا. شو تونسنا في فرنسا upper underground في فرنسا street art في فرنسا كوكي في فرنسا a big shout out. جماعة الكل street art. لهنا. Chicken heads from Pasadena to Medina, bet big, get in between you then see it. The prognosis, doses, blends and bends
like Twizzlers. Biggest victim to hurt what's under that skirt. Slow down, nigga, you're killing it. Who filling them with octane? Got them gassed up, about to get blasted up. So the last one word the mother, brother miss him. I seen it when he kissed him at the wake, made his body shake. The high guy in 850 eyes, smoke tank, rap terror, full chrome and terror. Street five by deliverance, the fifth is conspicuous. Bad boy slipped in 95, ridiculous. حبينا دونك نختموا الحلقه سي vous voulez l'interview qu'on a eu avec donc le directeur de l'IFT monsieur Froland Valéry ou le chargé des relations médias اللي هي madame Amel Zazer. Voilà donc حبينا نحكيو شويه si vous voulez على البارتناريا etc. وعلاش معناها هما ينكوراجيو si vous voulez donc البي بوينغ والحكايات هذوما في تونس. Voilà donc خليكم تكملوا donc l'interview هذايا. À tout à l'heure. بعد ما تفرجتوا في الابيزود هذايا نتاع دونك Battle of the Year, I hope you liked it. حبينا نجيو هنا en fait directement في l'IFT, l'Institut français de Tunisie, pour un remerciement spécial les directions ou l'équipe كلها. وديجا حنا توا معنا monsieur Valéry Froland. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Voilà, on est venu ici en fait pour parler du partenariat avec l'IFT. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, si vous voulez, de ce partenariat? Alors, ce partenariat, c'est autour de Battle of the Year, de la breakdance. Pour nous, c'était important de promouvoir ces jeunes Tunisiens qui ont été à Montpellier. Pourquoi? Parce que c'est la jeune création tunisienne et que nous, à l'Institut français, notre souhait, c'est de promouvoir la jeune création tunisienne, notamment dans le domaine des arts de la scène, mais aussi de la danse, la musique, etc. C'est à la fois un partenariat avec la jeune création tunisienne et les médias, vous, qui êtes en mesure de promouvoir cette jeune création. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de montrer que en France, il y a des jeunes Tunisiens qui peuvent se présenter leur création et vous, eh bien, vous montrez cela et vous le présentez à tous les téléspectateurs de Tunisie. Pourquoi vous avez choisi le b-boying? D'abord, c'est une histoire de rencontre, rencontre avec des jeunes de Tunis et de toute la Tunisie qui voulaient organiser une grande compétition de breakdance en Tunisie. Et donc, on a trouvé que c'était une bonne idée. On s'est associé à eux, donc c'était Art Solution, on s'est associé à eux l'année dernière, en 2011, avec d'autres partenaires européens, et à nouveau en 2012. Bon, avant de vous remercier, je ne sais pas si vous avez un message déjà à faire passer à travers notre chaîne, à travers Street Art. Alors moi, je voudrais d'abord, remercier tous les partenaires qui ont participé à ce projet de breakdance, notamment nos collègues européens du Goethe Institut, de l'ambassade des Pays-Bas, d'Espagne, etc. Et puis, adresser un salut amical à tous ces jeunes qui ont participé à ces compétitions et à ceux qui les ont organisées. Et puis vous remercier d'être venus jusqu'à nous à l'Institut français de Tunisie. Street Art. Non. C'est bon. He did a great job. That was really dope, man. I'm happy. IFT Street Art. Peace. إيميل زعزع نخدم في السيرفيس كوميونيكاسيون تاع المعهد الفرنسي بتونس. Donc شاركت j'ai accompagné le Battle of the Year معناتها au niveau de la communication العامين اللي فاتوا. البوتي هي كومبيتيسيون انشأها دانسور ألماني عام 1991. الفكرة منها أنه il regroupe tous les danseurs de breakdance autour de cette compétition internationale. يشاركوا فيها كل عام أكثر من 200 دانسور من 25 بلاد من العالم. قبل ما تصير الكومبيتيسيون انترناسيونال في كل بلاد يتنظموا دي بوتي ناسيونو. دونك حتى العام 2011 ما كانتش تنظم الكومبيتيسيون هذه في تونس. تلاقينا مع دي جون دانسور شعيب بريك وصبري غنام، حاولنا نعاونوهم وتنظمت اول دوره عام 2011 في جويليا في لاكروبوليوم دو كارتاج. D'accord. Mais le partenariat اللي ما بين تونس تي في والIFT ما نعرفش كيفاش تراها قدام par exemple.
نكملوا نخدموا مع بعض. L'émission Street Art, c'est une émission importante. تعرف بثقافة الإيب أوب خاطر فماش كان البريك دانس. تو أنا حكيت برشا على البريك دانس، أما تظاهر هذا راهو ما فيهش كان فن البريك دانس، هي تلم فنون الإيب أوب الكل. خاطر احنا الدورة الأولى والثانية شاركوا فيها مثلا دي دي جي، دي بيت بوكسر، دي غرافور، دونك des rappeurs. Voilà, des rappeurs, on dit rappeurs. Exactement, voilà. En plus, tu as fait des choses, il y a mes jolis, dans la famille. Voilà. Si tu as d'autres messages, voilà, عندك ما تكمل ما تضيف أمال. Bonne continuation, street art. وصلنا يا جماعة دونك لاخر الحلقة نتاعنا، مي حبيت قبل ما نتلقاو ان شاء الله في حلقه جديده، حبيت ان غران سالو اي بيج ما فاكن شار اوت للجماعه الكل اللي هما ولاد بلاد تشيبو بالتي لام دوزو والكندي اللي رجعونا بتيتر حاجه تعمل فريمون 66 كيف. برافو الاولاد، نحبكم تكملوا ديما كايا خاطر راهو الهيب هاب ما ينجم فريمون يقعد هيب هاب ويزديفلوب في تونس كونج سي بو بلي كي ثم سورتو قدم يرجعوا يعملوا فك الموسيقى البنينه. بيان سور هذا ما يعنيش اللي ثم ناس جدد يعملوا في حكايه بنينه على الاخر، مي كي تبدا ميلونج دو جينيراسيون تكون فريمون حاجه دونك شبوبه. برافو الاولاد، برافو تشيبو بالتي ام دوزو وكاليدي، وخليكم ديما كيكا. keep being united. peace out. منهم ولا من انتقلوا ماما انتقلوا ماما بلا ماني انتقلوا ماما انتقلوا ولد بلاد انتقلوا لا لا ميني ماني لا لا هاني زعما منهم ولا من انتقلوا ماما انتقلوا برشا فوق جدد حسود يهود الراب التونسي عنده جدود ولاد بلاد جنود شهداء عنا شهود وقت اللي انت مش مولود ولد بلاد ديجا موجود 97 نحكي كيفاش بدينا ولاد بلاد كنا سودي والحسود سمي يهودي ماكش ولد بلاد في سونتر عايده والبروجي بتاع لافونير سي اوبليجي جديد دي كاسا تومي فعل كبرنا الشارع وقالي حسابو جي با الي بوك مي كان دريم بعيد على الوقت لو ذا كينغ سميناه راب تونسي ماذر فوكينغ ولاد بلاد 456 فايا ام سي on faisait ça 24 sur 24 7 jours sur 7 sans fatigue ni moté du rivière assemblés comme des frères on faisait mal si clair comme des loups autoritaires Ouled de bled c'est macré depuis l'époque d'Arsenic 9-7 le déclic rap mathématique Ouled de bled de retour on va foutre la panique t'es classifié Brooklyn عن طلع لك With Sam, a killer MC and not teach. I need a chain, that's my only hope.